जुलाई तालनि 2004 सालमारि तां सालो दीपर दाम सुनीता मनि जराबो खहाय कताल टाउन हॉल नगो एवारनेस प्रोग्राम खलायलेगा हदा हामक्राय हदा रंतां बिदिगनि लुआजि मुंबाय जाति कथार मुसंगै एवारनेस प्रोग्राम नो चेंगसि रुफेनियांगै थांमा जगैका बलं तां बिदिगनि मंत्री अनिमेश देबबर्मा खहाय हांकरफा खहाय पौर परिषदनि भाइस चेयरमैन देवाशिष नाथ शर्मा खहाय हांकर परिषदनि कास्को अर्पण सिंह राय खबै कुबुनि आदग असालो संसजाक एवारनेस प्रोग्राम हास्ते हापांनि जुदा जुदा स्कीम उमर काजाक चाक्रारो नतयै तेई बुरै चेराय खब गुरुमान PWDS एक्ट रुल्स रग्न केरंग रग्न इम्प्लिमेंट खालामनानै तयै अ एवारनेस प्रोग्राम खलायलाय कक साथानि बलं तांबेदिनि मंत्री अनिमेश देबबर्मा सायखना रखा हास्तियो तंनाय जत लोकरगनि कग्न बख्रग तनै सामुं खलायनानै नांगौ तै साखामनक अंखा लोकरगनि बाग बर रगनि गानागिन जेफोरपनो साखामनक तंनानै नांगौ साका बलं तांबेदिनि मंत्री अनिमेश देबबर्मा आबकारिबो कक साथानि बतेबो साका बरक रगनि थानि हापां नायकलनानि बारजा याफारनानिबो नांगौ हनै सायखना रखा बलं तांबेदिनि मंत्री अनिमेश देबबर असाल मंत्री अनिमेश देबबर्मानो कारी गोमदे हांकरनि हांकरफा ब कक ना रखा ताबुक ब हास्ते तंनाय गोबांमा लोकरक हास्ते हापांनि जत स्कीम नतयै साय मानसुबायाखौ आबनि बागै हास्ते हापांनि शेप साब जत मानबाया तंखौ अ स्कीम रक नतयै कक ना रखा मंत्री अनिमेश देबबर्मा তৈরি করতে হবে দোকান করতে হবে তারপরেই সেখানে মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য তো এই যে প্ল্যানিং আমরা যাই প্ল্যানিং করি সরকার বা অফিসার বা লিডার মানুষকে মাথায় রেখে আমাদের প্ল্যানিং করা উচিত এবং এই যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে আজকে যে স্কিম সম্পর্কে আলোচনা এটি কিন্তু মানুষকে মাথায় রেখেই কিন্তু মানুষ যেন উপকার লাভ করে এইটাই আমাদের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং যারা রেসপন্সিবল এটাও যদিও এই আলোচনার শীর্ষকের সাথে কোনো মিল না থাকতে পারে আমি আপনাদের বলবো রেসপন্সিবল মানুষের কাছেই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব থাকা উচিত রেসপন্সিবল মানুষের কাছেই যে এইটাকে কেন জঙ্গলে তৈরি করা হয় ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমার কাছে তো সেই উত্তর নেই হয়তো যারা জঙ্গলকে ভালোবাসে তারা হাসপাতালকে জঙ্গল দিতে আরে হাসপাতাল হচ্ছে মানুষের জন্য মানুষের কাছাকাছি হাসপাতাল যেন থাকে যেমন আমাদের এখানে খোয়াই হাসপাতালটা যখন হয় খোয়াই হাসপাতালের চারদিকে মানুষ ছিল আমাদের অনেক শিক্ষকরাও সেখানে বাড়িঘর করতো তো আজকে খোয়াই শহরের লোক এত বেশি হয়ে গেছে মহকুমা তারপর জেলা হাসপাতালকে বহরমুড়ার দিকে নিয়ে লাইফে ওই হাসপাতাল তুলসীগড় আরডি ব্লকের এটা পতিত থাকবে এবার আজকে আমি বললাম রজত আমাদের একটা পরিকল্পনা করা উচিত ওই গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার বেশি করে করা যাবে ত্রিপুরায় এই সমস্ত যে প্রিলিটিং এগুলো আরো উন্নত প্রিলিটিং হবে কারণ আমাদের কাছে হাই এন্ড মেশিন আছে ব্রিটেন থেকে এই মেশিনগুলো আমরা কিনে ত্রিপুরায় সরকারিভাবে কম খরচে কি করে করা যায় এই চিন্তা ভাবনা আমরা অলরেডি শুরু করে কাজ করব শুরু করে দিয়েছি রজত পন্থ আমাকে বলেছে যে তুলসীগড় আরডি ব্লকের চাম্পাহাওয়ার এলাকায় এটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার আছে করার কাজের দায়িত্ব থাকা উচিত যারা রেসপন্সিবিলিটি বুঝে না তার দায়িত্বভার কি হবে সেটাই বুঝবে না তার হাতে স্কিম দিয়ে কি হবে বলবে আরে এই স্কিম করে আমার কি আমি কি পাব কোনো ব্যক্তি যদি তখন বাবু জিজ্ঞেস করে যে ঠিক আছে এখানে যা স্কিম দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার আমি কি পুষ্টি পাব যদি আমি আমার কথাই চিন্তা করি আমার মনে এটা হবে না আপনারা যারাই করছেন এটা অন্যদের জন্যই করবেন আমার ভেবে আপনারা যদি করেন তাহলে এই স্কিমগুলো সাকসেস হবে आज का वर्कशॉप है इसका मेन उद्देश्य जैसा कि अभी श्री तपन कुमार दास जी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उन्होंने आपको सरल भाषा में बताया कि जितने भी हमारे पंचायत के फंक्शनरीज हैं और ब्लॉक लेवल के जितने हमारे चेहरे
मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन हैं, और जिला लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे जितने हमारे चयनित गण हैं, उन सभी को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, आंगनबाड़ी किस तरीके से चलाया जाता है, आंगनबाड़ी चलाने में किन किन ऑफिसर्स का योगदान होता है, ये सब अगर हमारे नागरिकों को, जन प्रतिनिधियों को नहीं पता होगा तो डिपार्टमेंट को किस व्यक्ति को क्या सुविधाएं दी जाए, ये पता करना बहुत, उनको सुविधाएं पहुंचाना उनको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों को ये नहीं पता है कि डिपार्टमेंट क्या काम करता है, तो डिपार्टमेंट अगर काम करे या ना करे, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो उन पर सेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जैसे तपन जी ने बताया कुछ स्कीम्स के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, आप काफ़ी लोग इसको जानते होंगे कि जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करने में, कुछ एएनसी चेकअप करने में हर महिला को 6,000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प सरकार द्वारा दी जाती है, ताकि स्वस्थ तरीके से बच्चा पैदा हो। इसके अलावा आंगनबाड़ी की तरफ से उनको टेक होम राशन हो या जरूरत है हॉट फूड मील भी देते हैं, वैसे तो ज़्यादा टेक होम राशन ही को ले जाते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देते हैं, तो हर गर्भवती महिलाओं को ये आंगनबाड़ी की तरफ से दिया जाता है। Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.